چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ جی، ایکسپیریمنٹل میتھڈ علم نفسیات کے اندر استعمال ہونے والے مختلف طریقے کیا ہیں، یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ ہے تجرباتی طریقہ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ، تجرباتی طریقہ۔ قدیم زمانے میں، بالکل سے قدیم تر زمانے میں، جب جو ہے علم نفسیات کو سائنسی حیثیت حاصل نہیں تھی، علم سائنس کی ایک شاخ کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اس وقت جو ہے تجرباتی طریقے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ جب 1879 میں شہر لیپزگ کے اندر جرمنی ملک میں ولہم وونٹ بابائے نفسیات نے جو تجربہ گاہ قائم کیا اور وہاں پر ایکسپیریمنٹل میتھڈ کا استعمال کیا، تجرباتی طریقے کا استعمال کیا، پھر اس سائنس کو جو ہے یعنی علم نفسیات کو ایک سائنس کی حیثیت ملی، یعنی سائنس کی ایک شاخ کی حیثیت ملی، یہ بھی ایک سائنس کی طرح آئیڈینٹیفائی کیا جانے لگا۔ تو اس کے بعد جو ہے تجرباتی طریقے کو کافی اہمیت ملی ہے، اور اس کا استعمال وسیع پیمانے پر 1879 کے بعد سے کیا جا رہا ہے۔ 1879 کے بعد سے وسیع پیمانے پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہاں پر؟ علم نفسیات کے اندر۔ ویسے تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ جو ہے طباعیات کے لیے، کیمسٹری کے لیے، ایسے مضامین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن علم نفسیات کے اندر اس قسم کا طریقہ کار کا استعمال جو ہے 20ویں صدی کے بعد سے زیادہ ہو رہا ہے، 20ویں صدی کے دوران سے ہو رہا ہے۔ تو 1879 کے بعد سے جو ہے اسے کافی اہمیت ملی۔ جی، یہ ایک سائنسی طریقہ ہے، کہا جا سکتا ہے اٹ از اے سائنٹیفک میتھڈ۔ یہ کیا ہے؟ ایک سائنسی طریقہ ہے جس کے اندر آبجیکٹیویٹی پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جاتی ہے؟ آبجیکٹیویٹی، یعنی تجربہ کرنے والے کا یہاں پر ذاتی دخل نہیں ہوگا، اس کے کوئی ذاتی ارادے یا ذاتی اثر تجرباتی طریقے پر نہیں ہوگا۔ جو ریزلٹس آئیں گے وہ ریزلٹس کی بنیاد پر جو ہے یہ طریقہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پر کمپلیٹلی کیا کہا جائے گا؟ یہ پورا آبجیکٹیویٹی پر ڈیپینڈنٹ میتھڈ ہے۔ آبجیکٹیویٹی کو ہم جو ہے معروضیت کہہ سکتے ہیں، مکمل معروضی طریقہ ہے۔ یہاں پر کسی قسم کے تجربہ کرنے والے کے ذاتی اثرات سے یہ طریقہ آزاد رہتا ہے۔ جی، ذاتی اثرات سے، تجربہ کرنے والے کے ذاتی اثرات سے یہ طریقہ کیا رہتا ہے؟ آزاد رہتا ہے۔ تو اس پر ہم کافی بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اور ایک چیز جو واقع ہوئی اسے بار بار جو ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے ذریعے سے پروو کرنے کی کوشش بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں تجربہ کیا ہے، واٹ از ایکسپیریمنٹ، ایکسپیریمنٹ کسے کہتے ہیں، پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ تجربہ کیا ہے؟ تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹ، ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے، جب کسی کے ذہنی یا طرز عمل کی خصوصیات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، یعنی جب کسی کے ذہنی خصوصیات یا طرز عمل کی خصوصیات کہ کس طرح سے اس کا بیہیویئر ہو رہا ہے، اس کا اسٹڈی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا یا ان خصوصیات کو جانچنے کی کوشش، یعنی طرز عمل کو یا پھر ذہنی خصوصیات کو، ان کو جانچنے کی
कोशिश ही तजुर्बा है। यानी जब किसी के ज़हनी खसूसियात, उसके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो जानना अगर हम चाहते हैं, या बिहेवियर की खसूसियात जानना चाहते हैं, तो इनको जांचना ही, ये ज़हनी खसूसियात को जांचना या फिर तर्ज अमल की खसूसियात को जांचने की जो कोशिश नफ्सियातदान करते हैं या साइंसदान करते हैं, उन्हें हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। ये एक तारीफ हुई उसकी। दूसरी तारीफ भी है, जब किसी वाक़ये का कंट्रोल हालत में मुताला करते हैं, जब किसी वाक़ये को, वाक़या या इंग्लिश में आप जो है फेनोमेनन कहिए, फेनोमेनन, जब किसी फेनोमेना का आप क्या करते हैं, कंट्रोल हालात में, कंट्रोल हालात में मुताला करते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, तजुर्बा कह सकते हैं। जी, जब किसी वाक़ये का कंट्रोल हालात में मुताला किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तजुर्बा। किसी वाक़ये का कंट्रोल हालात में मुताला करना। जी, ऐसे हालात तैयार करना जिसमें तजुर्बा किया जाए, उसे हम कंट्रोल हालात कहेंगे। तो साइंसी उलूम की तरह इल्म नफ्सियात के तजुर्बे गाह में भी इस तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लासरूम के अंदर भी इस तजुर्बाती तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लासरूम के बाहर भी इस तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है। खानदान के अंदर, समाज के अंदर, या फिर किसी गिरोह के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर भी जो है इस तरीके को इस्तेमाल करके तर्ज अमल का मुताला किया जा सकता है, बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है। जी, कहाँ ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, नफ्सियाती तजुर्बागाह, जो इल्म नफ्सियात का तजुर्बागाह है, वहां पर भी इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर, सोसाइटी के अंदर, उसी तरह घर के अंदर, जी, किसी खास गिरोह के अंदर भी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अंदर भी जो है इस तरीके को अपना कर हम बिहेवियर का स्टडी कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके में क्या होता है, कैसे स्टडी करते हैं, ये जानने से पहले हमें चंद इस्तिलाहात जानना जरूरी है जो इस तरीके में इस्तेमाल में आती हैं। क्या है, चंद इस्तिलाहात का जानना जरूरी है। जरा टर्म्स हैं, चंद टर्म्स हैं जिनको जानना जरूरी है। इस्तिलाहात का जानना जरूरी है। वो इस्तिलाहात अगर आप जान लेते हैं तो इस तरीके को समझना आसान हो जाता है। पहली इस्तिलाह है स्टिमुलस। जी, स्टिमुलस क्या चीज है, जिसे हम मुहय्यिज कहते हैं। क्या है, मुहय्यिज। उसी तरह जो है दूसरी चीज रेस्पॉन्स, रद्द अमल। क्या कहते हैं, रद्द अमल कहते हैं, या जवाबी अमल भी कह सकते हैं। क्या है, जवाबी अमल, रेस्पॉन्स। तीसरा जो है एक्सपेरिमेंटर, एक्सपेरिमेंटर तजुर्बा करने वाला। ये मुहक्किक कहिए आप, मुहक्किक या तजुर्बा करने वाला, मुहक्किक या तजुर्बा करने वाला। नेक्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जिस पर तजुर्बा किया जा रहा हो, सब्जेक्ट वो है जिस पर तजुर्बा किया जा रहा हो, जिसे हम मारूज कह सकते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मुतगय्युरात कहलाते हैं। वेरिएबल्स क्या कहलाता है, मुतगय्युरात, यानी चेंज होने वाली चीजें या चेंज को पसंद करने वाली चीजें। नेक्स्ट, ग्रुप्स। ग्रुप का मतलब है गिरोह, यानी जिन पर तजुर्बा किया जा रहा है। जी, ये अब उसके बाद जो है हमारे पास
ڈیزائنس بھی ہیں، یہ بھی دیکھیں گے. ڈیزائنس انہیں ہم نمونے کہہ سکتے ہیں. ڈیزائنس کو کیا کہیں گے؟ نمونے کہیں گے. چلیے اب ہم ایک ایک کے تعلق سے جانتے ہیں کہ اسٹیمولس کیا ہے، ریسپانس، یہ اصطلاحات کس لیے استعمال میں آتی ہیں. اسٹیمولس وہ چیز ہے جو رد عمل پیدا کرے، یعنی بیہیویئر کو اکسائے. ایسی چیز یا حالت یا واقعہ جس سے بیہیویئر کا وجود ہو، اسے ہم کہتے ہیں اسٹیمولس. مثال کے طور پر دیکھیے، راستے سے ایک آئس کریم بیچنے والا جا رہا ہے، اسے دیکھ کر ایک لڑکا جو ہے آئس کریم دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. یہاں پر ایک بیہیویئر کا وجود ہوا، منہ میں پانی بھر آنا ایک بیہیویئر ہے. یہ بیہیویئر کس وجہ سے پیدا ہوا؟ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ وہ آئس کریم کے دیکھنے سے. کس کے دیکھنے سے؟ آئس کریم کے دیکھنے سے. اگر آئس کریم نہ دیکھتا تو اس کے منہ سے پانی بھر نہ آتا. تو آئس کریم کا دیکھنا یہاں پر کیا ہے؟ یہ اسٹیمولس ہے. یہ کیا ہے؟ اسٹیمولس ہے. اور منہ میں پانی بھر آنا، اسٹیمولس کا اثر کیا ہوا؟ منہ میں پانی بھر آیا. اسٹیمولس کا اثر کیا ہوا؟ منہ میں پانی بھر آیا. یہی جوابی عمل ہے. یہی جوابی عمل یا ریسپانس ہے. یہی جوابی عمل ہے یا ریسپانس ہے. دیکھیے کئی ساری مثالیں ہیں. لائٹ کا اگر آنکھوں پر روشنی ڈالی جائے تو لائٹ کا پڑنا یہ اسٹیمولس ہے، اور لائٹ کا آنکھ پر گرتے ہی، روشنی کا آنکھ پر پڑتے ہی اور پلکیں بند ہو جانا یہ ریسپانس ہے. کانٹا چبھنا اسٹیمولس ہے، اور ہاتھ یا پیر پیچھے ہٹا لینا یہ ریسپانس ہے. لیمو کا یا پھر کیا کہتے ہیں آंولے کا یا کھانے کی چیزیں وغیرہ کا دیکھنا یا وغیرہ چیزیں اسٹیمولس ہے، اور اس کے ذریعے سے منہ میں پانی بھر آنا یہ ریسپانس ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر وہ چیز یا ہر واقعہ جو طرز عمل کو، بیہیویئر کو وجود میں لائے، بیہیویئر کو پیدا کرے، جس وجہ سے بیہیویئر پیدا ہو، وہ وجوہات اسٹیمولس ہیں. اور اس کا اثر، اس کا ایفیکٹ اسٹیمولس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ تو منہ میں پانی بھر آیا. وہ ایفیکٹس تمام کیا کہلائیں گے؟ ریسپانس کہلائیں گے. یہ دوسری چیز ریسپانس. کلیئر ہے؟ بیہیویئر کو وجود میں لانے والی چیزیں اسٹیمولس، اور ان اسٹیمولس کے لیے ظاہر ہونے والا جوابی عمل یا رد عمل یہ ریسپانس. ٹھیک ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار جب ڈاکٹرز کے پاس بچوں کو لے جایا جاتا ہے کسی علاج کے لیے، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن دیکھتے ہی رونے، چلانے، چیخنے، پلانے لگتے ہیں. تو یہاں پر اسٹیمولس کیا ہے؟ انجیکشن. اور ریسپانس کیا ہے؟ بچوں کا رونا. بچے کیوں رہ رہے ہیں؟ انجیکشن کو دیکھنے کی وجہ سے. تو اسٹیمولس جو ہے وہ انجیکشن کا دیکھنا ہے. ریسپانس کیا ہے؟ وہ اس کا بیہیویئر ہے، رونا. ٹھیک ہے. اسٹیمولس ریسپانس سمجھ میں آ گیا. نیکسٹ، ایکسپیریمنٹر. تجربہ کرنے والے کو ایکسپیریمنٹر کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹر کسے کہیں گے؟ ایکسپیریمنٹر تجربہ کرنے والا یا محقق جسے آپ کہیں گے. محقق، تحقیق کرنے والا، یہ جو ہے ایکسپیریمنٹر ہے. جس پر تجربہ کیا جائے وہ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کون ہے؟ جس پر
तजुर्बा किया जाए, मारूज जिसे कहते हैं, जिस पर तजुर्बा किया जाए। ये देखिए, तजुर्बाती तरीके में बगैर एक्सपेरिमेंटर के तजुर्बाती तरीके का वजूद ही मुमकिन नहीं। बगैर एक्सपेरिमेंटर के तजुर्बाती तरीका नहीं होता जी। उसी तरह सब्जेक्ट भी जरूरी है। दोनों चीजें इस तरीके के अंदर लाजिमो मलजूम हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अगर तजुर्बा करने वाला ही ना हो तो तजुर्बा क्या होगा? जिस पर तजुर्बा किया जा रहा है अगर वो शख्स नहीं है तो किस पर तजुर्बा किया जाए? ये दोनों चीजें जरूरी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट चीज जो है वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को हम मुतगय्युरात कहते हैं। वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? मुतगय्युरात। देखिए वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? मुतगय्युरात। यहाँ समझिए आप, तगय्युर कहते हैं तब्दीली को, चेंज को। तगय्युर कहते हैं चेंज या तब्दीली। तगय्युर किसे कहते हैं? तब्दीली या चेंज को। मुतगय्युर चेंज करने वाला या चेंज होने वाला। मुतगय्युर तब्दील होने वाला। मुतगय्युर तब्दील होने वाला, यानी इसे हम चेंज कर सकते हैं जी। आप साइंस के अंदर भी पढ़े होंगे, तबाई तगय्युर फिजिकल चेंज, कीमियाई तगय्युर केमिकल चेंज जी। तगय्युर के माने चेंज के होते हैं, जो बदलता रहता है। और जो तब्दीली पैदा करने वाली चीज है उसे हम मुतगय्युर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स ये ऐसी चीजें हैं या हालात हैं, चीजें भी हो सकती हैं या हालात भी हो सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं या हालात हैं जो जो खुद ब खुद तब्दील हों, खुद ब खुद तब्दीली का शिकार हो सकें, शिकार हों, खुद ब खुद तब्दीली का शिकार हों, या तब्दीली जिन्हें तब्दील किया जा सके, जिन्हें तब्दील किया जा सके। देखिए ये दोनों बातें हो सकती हैं। वो या तो खुद ब खुद तब्दील हो रहे हों तो उन्हें भी मुतगय्युर कहेंगे, या तजुर्बा करने वाला उन्हें अपनी मर्जी से चेंज कर रहा है तब भी वो मुतगय्युर कहेंगे, तब भी वो क्या है? मुतगय्युर है। तो वेरिएबल्स इसकी जी 3 किस्में हैं, ये याद रखना जरूरी है। अक्सर इम्तिहानात के अंदर पूछे जाते हैं जे वेरिएबल्स की किस्में, इस पर सवालात अक्सर आते रहते हैं। वेरिएबल्स में 3 किस्म के वेरिएबल्स हैं। एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम आजाद मुतगय्युरात कहेंगे, आजाद मुतगय्युरात। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, जे डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम पाबंद कहेंगे, पाबंद, या और एक नाम दे सकते हैं इन्हिसारी मुतगय्युरात। पाबंद या इन्हिसारी मुतगय्युरात। तीसरी किस्म है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, यानी इनको हम कहेंगे तदाखुली मुतगय्युरात। क्या कहेंगे? तदाखुली मुतगय्युरात, यानी बीच में दखल देने वाले ये हैं। अब इनके ताल्लुक से देखेंगे। पहला इंडिपेंडेंट आजाद मुतगय्युरात। ये आजाद मुतगय्युरात क्या हैं? तजुर्बे के दौरान मुहय्यिजात या मुहय्यिजात फराहम करने वाले हालात। जे तजुर्बे के दौरान मुहय्यिजात
یعنی اسٹیمولے مہیجات یا مہیجات کو فراہم کرنے والے حالات، مہیجات فراہم کرنے والے حالات یعنی سچویشنز کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تجربہ کرنے والا اپنی مرضی سے انہیں استعمال کر سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، انہیں چینج کر سکتا ہے، چاہے تو رکھ سکتا ہے یا پھر دوسرے مہیجات کو اختیار کر سکتا ہے۔ ان مہیجات کو اختیار کرنا، اڈاپٹ کرنا ایکسپیریمنٹر کی آزادی پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہیں گے؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل، آزاد متغیرات کہیں گے جی۔ یہ ہمیشہ تجربہ کرنے والے کے کنٹرول میں رہتے ہیں، یہ ہمیشہ تجربہ کرنے والے کے کنٹرول میں رہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے انہیں اختیار کر سکتا ہے یا پھر چینج کر سکتا ہے۔ یہ مہیجات ہیں۔ ان مہیجات کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آزاد متغیرات کہہ سکتے ہیں، جو تجربہ کرنے والا اپنی مرضی سے اختیار کر سکتا ہے۔ ان تمام مہیجات کو، ان تمام اسٹیمولے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ویریبلز کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ان تینوں کی مثالیں دیتا ہوں، تینوں کی سمجھنے کے بعد۔ نیکسٹ، ڈیپینڈنٹ ویریبل دیکھیے کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ویریبل، اسے ہم کیا کہیں گے؟ پابند متغیرات جی، یا انحصاری، پابند یا انحصاری متغیرات۔ دیکھیے، جو اسٹیمولس ہے وہ آزاد متغیرات ہیں اور ان کا ریسپانس کیا ہے؟ یہ ڈیپینڈنٹ متغیرات ہے۔ ریسپانسز کیا ہوں گے؟ یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اسٹیمولس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی اسٹیمولس جیسا ملے گا ریسپانس ایسا آئے گا۔ تو اسٹیمولس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبلس کہہ سکتے ہیں، اور جو ریسپانسز پیدا ہوں گے انہیں ہم ڈیپینڈنٹ ویریبلس کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اسٹیمولس چینج ہوگا ویسے ویسے ریسپانس بھی چینج ہوگا جی۔ اس لیے یہ دونوں بھی چینج ہونے والی چیزیں ہیں، یہ بھی متغیرات ہیں، یہ بھی متغیرات ہیں۔ انڈیپینڈنٹ یہ اس لیے ہے کہ ان کو ایکسپیریمنٹر اپنی مرضی سے چن سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے، اور یہ ڈیپینڈنٹ اس لیے ہیں کہ ان کا اثر جب ہوتا ہے تب ریسپانس نکل آتا ہے۔ ریسپانس آزادی سے نہیں آتا، ریسپانس آزادی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اسٹیمولس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوں گے۔ ریسپانسز، آل ریسپانسز کیا ہوں گے؟ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوں گے جی۔ اس لیے ان کو ڈیپینڈنٹ ویریبلس کہتے ہیں۔ یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا؟ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا؟ یہ اسٹیمولس کے اوپر جی۔ اس لیے جو سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ مطلب جس کے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے، کوئی شخص ہو یا کوئی گروہ ہو، وہ سبجیکٹ کے تمام جوابی اعمال یعنی ریسپانسز کیا کہلائیں گے؟ پابند یا انحصاری متغیرات کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے اس کے اندر دیکھیں، اس کی مثالیں، لرننگ سپیڈ جی، لرننگ سپیڈ ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، پابند متغیرات میں سے شامل ہے۔ اکتساب کی تیزی یعنی تیزی سے اکتساب ہونا، یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو جاتا، بلکہ جن طریقوں کو ہم اختیار کرتے ہیں ان طریقوں پر انحصار کرتا ہے۔ اگر ہم سہل اور ایفیکٹو طریقے اختیار کرتے ہیں تو لرننگ سپیڈ بڑھتی ہے،
اگر ہم مشکل سے مشکل ترین طریقے اختیار کرتے ہیں تو لرننگ اسپیڈ ڈیکریز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکسپیریمنٹر جن طریقوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے وہ طریقے ایکسپیریمنٹر کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے وہ طریقے کیا کہلائیں گے؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل کہلائیں گے۔ اور لرننگ اسپیڈ ان طریقوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان طریقوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس لیے لرننگ اسپیڈ کیا ہوگا؟ یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا جی۔ نیکسٹ، اور ایک بات بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، ریاکشن ٹائم۔ کیا ہے؟ ریاکشن ٹائم، یہ بھی جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، یعنی رد عمل یا جوابی عمل کا وقت دوران، ریاکشن ٹائم۔ اسی طرح معروض کے یعنی سبجیکٹ کے تجربات کی وضاحت، ایکسپیرینسز، سبجیکٹ کے ایکسپیرینسز کی وضاحت وغیرہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں جی، انڈیپینڈنٹ ویریبلس اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس۔ تیسری قسم ہے ان دونوں کے درمیان کی، وہ ہے انٹرویننگ ویریبلس۔ کیا ہے؟ انٹرویننگ ویریبلس۔ ویریبلس میں تیسری قسم، ویریبلس میں تیسری قسم کیا ہے؟ انٹرویننگ ویریبلس جی۔ یعنی تداخلی متغیرات، یہ وہ متغیرات ہیں جو نہ تو سٹیمولس ہوتے ہیں نہ ہی ریسپانسز ہوتے ہیں۔ سٹیمولس ہے، سٹیمولس یہ ایکسپیریمنٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ سٹیمولس کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپیریمنٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ انہیں آزادی سے اختیار کر سکتا ہے۔ ریسپانسز کیا ہوتے ہیں؟ یہ سٹیمولس پر ڈیپینڈ کرنے والی چیز ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کس کے اوپر؟ سٹیمولس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں ریسپانسز، یہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہے۔ ان دونوں کے درمیان، سٹیمولس اور ریسپانس کے درمیان چند چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو نہ تو محقق کے ایکسپیریمنٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور نہ ہی جوابی عمل پر منحصر ہوتی ہیں، بلکہ یہ درمیان میں آ کر، تجربے کے درمیان میں آ کر یہ تجربے کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں، جس سے جو ریزلٹس آنے ہیں وہ ریزلٹس کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے، چاہے وہ ریزلٹس صحیح ڈھنگ سے نکل پائیں یا نہ نکل پائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی انٹرویننگ ویریبلس تجربے کے دوران تجربے کو متاثر کرتی ہیں، تجربے کے دوران تجربے کے اندر آ کر اس میں خلل پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر انٹرفیئر ہوتے ہیں اور ان میں خلل اندازی پیدا کرتے ہیں، جس سے تجربہ متاثر ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی، اس کے نتائج بھی متاثر ہوتے ہیں جی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اکثر جو ہے تجربہ کرنے والا محقق کچھ چیزیں تجربے کے دوران نظر انداز کر دیتا ہے، چلو بھائی چھوڑو یہ چیز ضروری نہیں ہے، ایسا۔ دیکھیے ان میں سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ایک، سبجیکٹ کی تکان، یعنی جس پر ہم تجربہ کر رہے ہیں اس شخص کی تھکان۔ اگر کسی فرد کے اوپر ایکسپیریمنٹر تجربہ کر رہا ہے، محقق، اگر وہ آدمی تھکا ہوا ہے تو ریزلٹس کیا ہوں گے؟ جیسے ریزلٹس 100% صحیح آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ پائیں گے۔ سبجیکٹ کی تھکان، اب یہ ایکسپیریمنٹر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے جی، لیکن یہ درمیان میں تجربے پر اثر کرتا ہے، یہ چیز تجربے پر اثر کرتی ہے اور اس میں خلل پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے؟
خلل پیدا کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ نتائج پر اثر پڑتا ہے، نتائج پر اثر پڑتا ہے جی۔ سبجیکٹ کی تکان اور سبجیکٹ کی عمر، اسی طرح سبجیکٹ کی جنس، یعنی وہ میل ہے یا فیمیل ہے جی، یہ اسی طرح تجرباتی آلات، یعنی تجربے کے لیے استعمال کیے گئے ٹولز یا مشینز، تجرباتی آلات جی۔ سبجیکٹ کے ذاتی یا ذہنی مسائل، اگر سبجیکٹ ذہنی مسائل سے دوچار ہے، اس کے کوئی پرسنل پرابلمز ہیں یا پھر مینٹلی وہ کسی پرابلم کا شکار ہے، تو یہ مسائل بھی کیا کریں گے؟ تجربے کے دوران تجربے کو متاثر کریں گے۔ یہ ایکسپیریمنٹر کے ہاتھ سے باہر کی چیز ہے جی، اس کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے، ذاتی یا ذہنی مسائل کس کے؟ سبجیکٹ کے۔ اسی طرح سبجیکٹ کی عدم دلچسپی، تجربے کے متعلق سبجیکٹ کی عدم دلچسپی یعنی جس پر آپ تجربہ کر رہے ہیں، جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس بچے کی یا اس شخص کی دلچسپی نہیں ہونا، اس میں، وہ تجربے میں اس کی دلچسپی نہیں ہونا۔ آپ تجربہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپیریمنٹر تیار ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں دکھا رہا ہے، تو اس کا انٹرسٹ نہیں دکھانا یہ بھی بیہیویئر ہے۔ وہ بیہیویئر کیا ہے؟ انٹرویننگ ویریبل ہے جی، وہ تجربے کے بیچ میں آ کر اسے ڈسٹرب کرتا ہے اور نتائج کے اندر اس پر اثر ڈالتا ہے جی۔ یہ جو ہے چند کیا تھے؟ ویریبلز تھے جی، یہ کیا تھے؟ چند ویریبلز تھے جنہیں جاننا ضروری تھا تجرباتی طریقے کے اندر۔ کتنے قسم کے ویریبلز ہوئے؟ 3 قسم کے، ایک ڈیپینڈنٹ، دوسرا پہلا انڈیپینڈنٹ، دوسرا ڈیپینڈنٹ، تیسرا کیا ہے؟ انٹرویننگ ویریبلز۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایکسپیریمنٹر یہ تجربہ کرنا چاہتا ہے کہ کمرہ جماعت میں مشغلاتی طریقے سے تدریس کرنے پر طلباء میں اکتساب بہتر ہوگا، اس پر تجربہ کرنا چاہتا ہے جی۔ کیا تجربہ کیا ہے ہمارا؟ تجربہ کیا ہے؟ ہم کس بات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ مشغلاتی طریقہ یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ، مشغلاتی طریقہ کس طرح کارآمد ہے جی، اکتساب کو بہتر بناتا ہے، یہ جانچنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی آزادی سے کیا لیتے ہیں؟ ایک طریقے کا سلیکشن کرتا ہے ایکسپیریمنٹر۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ مشغلاتی طریقہ۔ اگر آپ ایکسپیریمنٹر چاہے تو کسی بھی طریقے کو یہاں پر چن سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس خصوصی موقع پر، اس اسپیشل کیس کے اندر وہ ایک طریقے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ مشغلاتی طریقہ۔ یہ طریقہ کیا کہلائے گا؟ سٹیمولس کہلائے گا۔ اور اس کے اوپر ڈیپینڈ سٹیمولس یعنی مہیج کو ہم کیا کہیں گے یہاں پر؟ یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے
क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जांचना क्या चाहते हैं? इक्तिसाब को बेहतर बनाता है। ये बात इक्तिसाब बेहतर होगा या नहीं होगा, इक्तिसाब बेहतर होगा या नहीं होगा, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है? मशगलाती तरीके के ऊपर डिपेंड करती है जी। मशगलाती तरीका अच्छा रहा तो इक्तिसाब भी अच्छा रहेगा, मशगलाती तरीका अगर खराब है तो इक्तिसाब भी खराब निकलेगा जी। इक्तिसाब का बेहतर होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एक्सपेरिमेंटर जिस स्टिमुलस को ले रहा है, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले रहा है, उसके ऊपर इसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, पाबंद मुतगय्युरात, पाबंद मुतगय्युरात, ये आजाद मुतगय्युरात। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तजुर्बे करने वाले के इख्तियार में जो चीज होती है वो आजाद मुतगय्युरात में से है। उसके रिजल्ट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो रिजल्ट्स पाबंद मुतगय्युरात हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर? समझता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स की बात खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम जो है ग्रुप्स के ताल्लुक से बात करेंगे जी। ग्रुप्स के ताल्लुक से, ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप ये दो तरह के होते हैं। ग्रुप्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। ग्रुप्स दो तरह के होते हैं। एक जो है कंट्रोल्ड ग्रुप, क्या है? कंट्रोल्ड ग्रुप। दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ग्रुप्स कितने तरह के होते हैं जी? दो तरह के होते हैं। ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एक कंट्रोल्ड ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब यहां पर आपको समझना क्या है, कंट्रोल्ड सिचुएशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्या है, ये दो आपको समझ में आ गया तो ग्रुप समझ में आ जाएंगे। कंट्रोल सिचुएशन क्या है और एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्या है? कंट्रोल सिचुएशन, कंट्रोल्ड सिचुएशन उसे कहते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, जो नॉर्मल नेचुरल सिचुएशन है उसे कंट्रोल्ड सिचुएशन कहते हैं। याद रखिए, आप उधर मत चले जाइए ऑब्जर्वेशन के अंदर, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, वहां पर मत जाइए। आप देखिए जो मिसाल के तौर पर हम इस बात का मुशाहदा करना चाहते हैं कि इसकी पिछली मिसाल में मैं जो दिया था एग्जांपल, मशगलाती तरीका, मशगलाती तरीके का इक्तिसाब पर असर, इक्तिसाब पर असर, ये जानना चाहते हैं। तो इसे जांचने के लिए आप क्या करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड मेथड का इफेक्टिवनेस जांचने के लिए आप क्या करेंगे? आपको फर्क दिखाना पड़ेगा कि नॉर्मल तरीके से टीच करने पर क्या इफेक्ट होता है और मशगलाती तरीके से टीच करने पर क्या इफेक्ट होता है। ये दोनों चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और दोनों में फर्क वाज़ेह करना पड़ेगा। जब दोनों का फर्क वाज़ेह हो जाएगा तब लोगों को पता चलेगा
कि एक्टिविटी बेस्ड तरीका बेहतर था या नॉर्मल टीचिंग मेथड बेहतर था, रटने रटाने का तरीका बेहतर था, दोनों में से कौन सा बेहतर था, तजुर्बे के बाद पता चलता है। तो तजुर्बा करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, दो सिचुएशन लेनी चाहिए। एक नॉर्मल सिचुएशन है, यानी रटने रटाने का तरीका एक आम तरीका है, उस तरीके से पढ़ाने के बाद क्या रिजल्ट्स हैं, और हम जिस पर तजुर्बा करना चाहते हैं वो तजुर्बा क्या है, मशगलाती तरीके का इफेक्टिवनेस दिखाना चाहते हैं। तो मशगलाती तरीके को अपनाना ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है। समझ में आया? रटने रटाने का तरीका इख्तियार करना ये कंट्रोल्ड सिचुएशन, ये कंट्रोल सिचुएशन है। तो एक बार हम रटने रटाने के तरीके से पढ़ाएंगे, यानी वो कंट्रोल सिचुएशन होगी, और जिन बच्चों को हम रटने रटाने के तरीके से पढ़ाएंगे वो कंट्रोल ग्रुप होगा। समझ में आया? और देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, मशगलाती तरीके से इक्तिसाब कराएंगे, यानी एक्टिविटी बेस्ड तरीके से पढ़ाएंगे। जिस ग्रुप को हम एक्टिविटी बेस्ड तरीके से पढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन होगा, और जिन बच्चों को हम एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में मशगलाती तरीके से पढ़ाएंगे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। क्लियर? कंट्रोल सिचुएशन एक है, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन एक है जी, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। जिस ग्रुप को कंट्रोल सिचुएशन से गुजारेंगे, यानी आम तरीके से, आम रटने रटाने के तरीके से गुजारेंगे, वो कंट्रोल सिचुएशन है। और हमने जिस तजुर्बे को करने के लिए अडॉप्ट किया है यहाँ पर, वो उस सिचुएशन से जिस ग्रुप को गुजारेंगे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। ठीक है? ये दो तरह के ग्रुप्स हैं, कंट्रोल्ड ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी कंट्रोल ग्रुप हम नमूने के लिए रख लेते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट के नतायज को कंपेयर करने के लिए। हम मशगलाती तरीके से पढ़ाए, नतायज आए, बच्चों के रिजल्ट्स आए, किससे कंपेयर करेंगे कि तरीका बेहतर है? बेहतर होना कब होगा, जब उसे कंपेयर करने की कोई चीज होगी। जब हम उसे कंपेयर करने की कोई चीज नहीं देखेंगे तो बेहतर है या अच्छा है कैसा कहेंगे? नहीं, कंपेयर करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, वो चीज क्या है? कंट्रोल्ड ग्रुप। इन्हें सादा रटने रटाने के तरीके से पढ़ाएंगे और यहाँ पर मशगलाती तरीके से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को रटने रटाने के तरीके से पढ़ाएंगे उनका टेस्ट लेंगे, उनके रिजल्ट्स लेंगे, और एक्सपेरिमेंटल तरीके से यानी मशगलाती तरीके से जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनका टेस्ट लेंगे, उनके रिजल्ट्स लेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आम तरीके से जिनको पढ़ाया गया था वो कंट्रोल ग्रुप है, और मशगलाती तरीके से जिनको पढ़ाया गया था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमारा इन पर हुआ है, इन पर नहीं। जिन पर एक्सपेरिमेंट होगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिजाइन्स। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। ये भी जो है तीन तरह के हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स, तजुर्बाती नमूने, तजुर्बाती नमूने। नंबर एक, वन ग्रुप डिजाइन। क्या है? वन ग्रुप डिजाइन, वाहिद ग्रोही या एक ग्रोही, एक ग्रोही नमूना, वाहिद ग्रोही नमूना या एक ग्रोही नमूना। दूसरा, पैरेलल ग्रुप डिजाइन, पैरेलल ग्रुप डिजाइन, मुतवाजी ग्रोही नमूना। तीसरा जो है रोटेशनल ग्रुप डिजाइन,
रोटेशनल ग्रुप डिजाइन, रोटेशनल ग्रुप डिजाइन यानी गर्दिशी 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 ग्रोही नमूना। ये 3 किस्म के डिजाइन हमारे पास हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यानी जिन ग्रुप के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उनका ग्रुप। जी, पहला देखिए आप, वन ग्रुप डिजाइन। क्या है? वन ग्रुप डिजाइन यानी यहां पर ग्रुप एक ही होगा। वन ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप एक ही होगा। ओनली वन ग्रुप, ओनली वन ग्रुप होगा। यानी तलबा का, चाहे वो स्टूडेंट्स का ग्रुप हो या लोगों का ग्रुप हो, जिसके ऊपर हम तजुर्बा करने जा रहे हैं, लोगों का ग्रुप, कोई भी एक हो सकता है। ये ग्रुप हम लेंगे, स्टूडेंट्स का ग्रुप है समझे, इस जिन पर हम तजुर्बा करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप के, फर्ज कर लीजिए 20 बच्चे हैं, उन पर हम तजुर्बा करने जा रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको कंट्रोल हालत से गुजारेंगे। जी, कंट्रोल सिचुएशन से गुजारेंगे। इसका मतलब क्या है? कंट्रोल सिचुएशन से गुजारने का मतलब आम तरीक़े तदरीस से इन्हें पढ़ाएंगे, जनरल रटने रटाने के तरीक़े तदरीस से पढ़ाएंगे, रटने रटाने के तरीक़े से पढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, इनका टेस्ट लेंगे, फिर इनके रिजल्ट्स देखेंगे, मार्क्स देखेंगे, रैंक्स देखेंगे, मीन मोड मीडियन देखेंगे, उसी तरह जो है डिविएशन देखेंगे, मीन डिविएशन देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। यानी शुमारियात का, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जी, उनके नताइज का तज्जिया करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, इन्हीं ग्रुप के बच्चों पर अब हमारा तजुर्बा शुरू होने वाला है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल तजुर्बाती हालत, सिचुएशन। यानी अब हम इन्हीं बच्चों को मशगलाती तरीके से पढ़ाएंगे। कौन से तरीके से? मशगलाती तरीके से पढ़ाएंगे, मशगलाती तरीके से पढ़ाएंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे, इनका टेस्ट लेंगे, इनके रिजल्ट्स लेंगे, फिर जो है स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उनका मीन मोड मीडियन, उसी तरह मीन डिविएशन, रैंक्स वगैरह सब जो है अलॉट करेंगे और रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि कौन सा तरीका बेहतर था। जी, अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि वन ग्रुप डिजाइन किसे कहते हैं। एक ही ग्रुप होगा जिन पर हम तजुर्बा करने जा रहे हैं। उस ग्रुप के लोगों को या उस ग्रुप के बच्चों को पहले हम कंट्रोल्ड सिचुएशन से गुजारेंगे, वो ग्रुप कंट्रोल्ड ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। फिर दूसरी स्टेप में हम उसी ग्रुप को क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से गुजारेंगे और नताइज का, दोनों सिचुएशंस में नताइज का कंपैरिजन करेंगे कि कौन से नताइज, कौन से रिजल्ट्स बेहतर रहे। उसकी बुनियाद पर हमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा तरीका बेहतर है। ये हमारा तजुर्बा कंप्लीट। ओके, चूंकि सारे तजुर्बे में एक ही ग्रुप इस्तेमाल आया है, तो उसे हम कहेंगे वन ग्रुप डिजाइन। ओके, क्लियर। चलिए दूसरा, पैरेलल ग्रुप डिजाइन। पैरेलल ग्रुप डिजाइन, पैरेलल ग्रुप डिजाइन। आप तमाम लोग जानते हैं कि पैरेलल किसे कहते हैं।
آپ मैथमेटिक्स में देखे होंगे पैरेलल लाइंस, क्या है ये? पैरेलल लाइंस, क्या है ये? पैरेलल लाइंस, क्या है ये? पैरेलल लाइंस जी, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के मुशाबिहा होना, ये पैरेलल लाइन। यानी जब एक ही लाइन होती है तो उसे हम पैरेलल नहीं कह सकते, एक से ज्यादा होना पड़ता है, दो या दो से ज्यादा जब लाइंस होते हैं तब हम उसे पैरेलल है कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पैरेलल ग्रुप डिजाइन के अंदर दो या दो से जायद ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं? दो या दो से जायद ग्रुप होते हैं, दो या दो से जायद ग्रुप होते हैं। मुतवाजी ग्रोही नमूना, दो या दो से जायद, दो या उससे जायद ग्रुप्स होते हैं। तो ये ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, इनको पैरेलल किस लिए कहा गया है, ये देखिए। पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, ऐसे कई ग्रुप हो सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में इंतखाब देखिए, सिलेक्शन कैसा होगा बच्चों का, ये जितने लड़के होंगे इसमें भी उतने ही लड़के होंगे, जितनी लड़कियां होंगी इसमें भी उतनी ही लड़कियां होंगी हर ग्रुप के अंदर। इनकी एज जो होगी इनकी एज भी वही होगी, इनकी क्लास जो होगी इनकी क्लास भी वही होगी, और इनके इंटरेस्ट जो होंगे इन बच्चों के भी इंटरेस्ट उसी तरह के तकरीबन मिलते जुलते होंगे जी। अगर ये इंटेलिजेंट है तो ये तमाम ग्रुप के बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, अगर ये जो है डल्लर्स हैं तो यहाँ भी डल्लर्स होंगे। मतलब ये है कि एक ग्रुप जिस तरह के मेंबर्स रखता है या मेंबर्स की खुसूसियात एक जैसी होती हैं, उसी तरह के सेम ग्रुप्स एक से जायद बच्चों के बनाए जाते हैं। ये ग्रुप हर तरह से दूसरे ग्रुप से मुशाबिहा होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। लड़कों की निस्बत लड़कियों की निस्बत, लड़कों के इंटरेस्ट लड़कियों के इंटरेस्ट, उम्र, जिन्स और उनकी सलाहियतें और उनकी जिहानत और उनकी पसंद नापसंद, ये सारी चीजें हर ग्रुप से एकसा हो। ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, चारों ग्रुप कैसे होना चाहिए? एकसा होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे इनको पैरेलल ग्रुप डिजाइन जी। अब इन पर हमारा तजुर्बा होगा, इन पर हमारा तजुर्बा होगा। आमतौर से हम एक से ज्यादा ग्रुप भी दो से ज्यादा ग्रुप भी ले सकते हैं या फिर दो भी ले सकते हैं, दो ग्रुप लेंगे। तो पहला ग्रुप जो है ये हूबहू इस ग्रुप के मानिंद है, मानिंद है कहा जा सकता है, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, सेम है कहा जा सकता है। इसलिए पहले ग्रुप को क्या करेंगे, ये आम रटने रटाने के तरीके से पढ़ाएंगे, रटने रटाने के तरीके से पढ़ाएंगे जी। बाद में इनका टेस्ट लेंगे, बाद में इनका रिजल्ट्स देखेंगे, बाद में इनके स्टैटिस्टिकल जो शुमारियाती तज्जियाती तरीके हैं उनको अपनाकर, स्टैटिस्टिक्स को अपनाकर मीन मोड मीडियन रैंक्स वगैरह अलॉट करेंगे, ये देखेंगे। ओके, ये हमारे पास इनका डाटा इकट्ठा हो गया है, जमा हो गया है। अब देखिए, चूंकि ये दोनों ग्रुप बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, अब हम इन बच्चों को ग्रुप पर क्या करेंगे, डायरेक्ट मशगलाती तरीके को अप्लाई करेंगे। मैं हर जगह जो है एक ही एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता आ रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मशगलाती तरीके को अप्लाई करेंगे और टेस्ट लेंगे, इनका रिजल्ट्स लेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी जो है स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे, इनका मीन मोड मीडियन इस्तेमाल करेंगे, इनके ग्राफ डालेंगे, रैंक्स अलॉट करेंगे, ये सारे डेटा हम इकट्ठा करेंगे जी। ये दोनों ग्रुप मुशाबाहा थे। अब जो है हम इनके नताइज को भी कंपेयर करेंगे, नताइज भी क्या होने चाहिए थे, मुशाबा होना चाहिए थे। क्योंकि तरीके अलग अलग हैं इसलिए
इनके नतायज भी अलग अलग निकलेंगे। यहाँ पर स्टिमुलस हमने अलग लिया था, रेस्पॉन्स अलग आएगा। यहाँ पर स्टिमुलस को हमने चेंज कर दिया, रेस्पॉन्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो नतायज आएंगे वो नतायज, और यहाँ पर जो नतायज आएंगे वो नतायज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि कौन सा तरीका इफेक्टिव है। ये हमारा तजुर्बा कंप्लीट। जी क्लियर। पैरेलल ग्रुप डिजाइन ऐसा होता है, दो ग्रुप होते हैं या दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं और वो तमाम ग्रुप एक जैसे होते हैं। ऐसे डिजाइन लेने को हम क्या कहेंगे, पैरेलल ग्रुप डिजाइन कहेंगे। ओके क्लियर, जी बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट तीसरा, रोटेशनल ग्रुप डिजाइन। रोटेशनल ग्रुप डिजाइन, रोटेशन के माने क्या है, गर्दिश करना, घूमना, गोल फिरना, गोल घूमना, गर 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 इस तरह से गोल घूमने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रोटेशन करना कहते हैं। ये रोटेशन। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी दो ग्रुप लेंगे, ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 होगा, या एक से ज्यादा ग्रुप भी आप ले सकते हैं, दो से ज्यादा ग्रुप भी ले सकते हैं। पहला जो है ये कंट्रोल्ड ग्रुप होगा, दूसरा जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। ये कंट्रोल होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। फिर इनके टेस्ट और रिजल्ट्स लेंगे, इनका टेस्ट और रिजल्ट्स लेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर तजुर्बा खत्म नहीं हुआ, तजुर्बा और आगे बढ़ता है। अब जो फर्स्ट ग्रुप कंट्रोल था, अब उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पर लेंगे। तजुर्बा जो है आगे बढ़ता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा कौन, जो पहले कंट्रोल ग्रुप था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। अब पहले जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से गुजरा वो ग्रुप अब कंट्रोल ग्रुप होगा। फिर दोनों को जो है टेस्ट करेंगे, रिजल्ट्स लेंगे, इनका भी टेस्ट होगा, रिजल्ट्स होगा। अब यहाँ के रिजल्ट्स और यहाँ के रिजल्ट्स दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जो है बात वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सा तरीका बेहतर रहा। जी हर हर टाइम, हर बार कंट्रोल ग्रुप को आम तरीके से पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जिस तरीके पर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो तरीके से पढ़ाएंगे। जी पहले इसे आम तरीके से पढ़ाएंगे, इसे मशगलाती तरीके से पढ़ाएंगे, रिजल्ट्स नोट करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर ग्रुप्स को चेंज कर देंगे, रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पर पहले जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ाए थे अब रटने रटने रटाने के तरीके से पढ़ाएंगे। पहले हम रटने रटाने के तरीके से जिस ग्रुप को पढ़ाए थे अब मशगलाती तरीके से पढ़ाएंगे। दोनों के रिजल्ट्स लेंगे, दो दो मरतबा रिजल्ट्स आएंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और तजुर्बाती तरीके यानी मशगलाती तरीके का इफेक्टिवनेस हम जांच करेंगे, देखते साहब इससे तेज होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पर दो दो ग्रुप्स लिए हैं और उनके डिजाइन को क्या किए हैं, घुमा फिरा कर बार बार लिए हैं। यानी हर ग्रुप को दो दो सिचुएशन से गुजारा गया है, पहले कंट्रोल सिचुएशन बाद में एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। यहाँ पर दूसरे ग्रुप को पहले एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से गुजारा गया, बाद में कंट्रोल सिचुएशन से गुजारा गया। तो हर ग्रुप को हर दो हालतों से गुजारा जाएगा, बाद में नतायज लेंगे, बाद में रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। इस तरीके को कहेंगे हम रोटेशनल ग्रुप डिजाइन, इस नमूने को। ठीक है, ऐसा करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम तरीके को जान सकते हैं। जी ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस तरह करने को हम क्या कहेंगे,
तजुर्बाती तरीका कहेंगे। कंट्रोल्ड ग्रुप को जब्ती ग्रोह कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है तजुर्बाती ग्रोह कहेंगे। ये बात हमें मालूम है। चलिए, अब इसके कुछ नफायस हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं इस तरीके के। एक क्या है कि उमूमन तजुर्बात जानवरों पर, हैवानात पर करते हैं और उनके रिजल्ट्स लाकर इंसानी बिहेवियर पर अप्लाई करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सही नहीं है। दूसरी बात, बाज सिचुएशंस को पर तजुर्बात करना नामुमकिन है, जैसे स्ट्राइक्स के दौरान कैसा बिहेवियर होता है, वार्स के दौरान कैसा बिहेवियर होता है, जंग के दौरान। उसी तरह रेवोल्यूशन, कोई इनकलाब आता है तो उस दौरान जो है क्या हालात होते हैं, क्या तर्जमल होता है, लोगों का बिहेवियर क्या होता है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस को जो है एक्सपेरिमेंट करना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट, तीसरी चीज, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये जो है इसकी नखायस है। अब इसकी खुसूसियात भी देख लीजिए, तजुर्बाती तरीके की खुसूसियात। पहला जो है इसकी पॉइंट ये है, ये ऑब्जेक्टिविटी रखता है, रिलायबिलिटी रखता है, वैलिड तरीका है साइंटिफिक होने की वजह से। दूसरा, नतायज को दुरुस्त तरीके से तज्जिया कर सकते हैं हम, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसका जो है क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट, कॉज इफेक्ट रिलेशन कायम कर सकते हैं, क्या स्टिमुलस और क्या रेस्पॉन्स रहा इनके दरमियान ताल्लुक बता सकते हैं, कायम कर सकते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशन, कॉजेस तमाम जो है स्टिमुलस होंगे, रेस्पॉन्सेस तमाम जो है क्या होंगे, इफेक्ट्स होंगे। जी, आइसक्रीम का देखना काज है, मुंह में पानी भर आना इफेक्ट है उसका, तो आइसक्रीम देखना स्टिमुलस हुआ, काज स्टिमुलस है, इफेक्ट उसका मुंह में पानी भर आना, ये जवाबी अमल है, रेस्पॉन्स, उसी को जो है हम इफेक्ट्स कहेंगे, यानी इफेक्ट्स पूरे रेस्पॉन्सेस। ओके, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी हम कायम कर सकते हैं। ये था तजुर्बाती तरीका, ये था तजुर्बाती तरीका। जी ठीक है, क्लियर। चलिए, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत सारे